soutien de ces initiatives et du G5 Sahel. Enfin, c'est la troisième remarque que je voulais faire, c'est une amplification de la dynamique collective que nous avons obtenue à N'Djamena. Pau avait marqué l'avènement d'une coalition internationale dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme. C'est cela que nous poursuivons avec des avancées très concrètes. D'abord, sur le plan militaire, la participation d'un nombre sans précédent de partenaires à ce sommet, en particulier les États contributeurs à la Task Force Takuba. Takuba, je vous le rappelle, c'est notre volonté, sur la base de ce que nous avons avec la Task Force Sabre, d'avoir une force d'intervention où la France aura un rôle pilier, où nous serons très investis, avec plusieurs centaines de combattants, mais d'agréger autour de nous des Européens, des internationaux. On a aussi proposé à des États, en particulier de la région et les États côtiers, de se greffer à cette force. Lancée le 27 mars 2020, la Task Force Takuba comporte désormais 9 partenaires, France, Suède, République tchèque, Estonie, Italie, Danemark, Portugal, Belgique et Pays-Bas. Et elle suscite l'intérêt d'un nombre croissant de pays, en particulier d'Europe de l'Est et du Sud. J'ai eu également, ici même, il y a quelques semaines, la confirmation du président serbe de se joindre à celle-ci. Nous avons également plusieurs pays européens, la Hongrie ou la Grèce, pour ne citer qu'eux, qui sont volontaires pour rejoindre cette task force. Ensuite, lors de ce sommet de N'Djamena, nous avons eu clairement un premier signal aussi de réengagement de la nouvelle administration américaine avec un message vidéo du secrétaire d'État Blinken. Nous avons également eu une confirmation d'un réengagement algérien et marocain, dont je me félicite car il est important pour la stabilité de la région. Et nous avons pu mettre en place un haut représentant de la coalition qui sera un visage sahélien pour être garant de la bonne progression des piliers au même rythme et pour susciter des engagements supplémentaires au profit du Sahel. La priorité opérationnelle, pour conclure, donc, des mois à venir, c'est de nous donner tous les moyens d'accompagner cette dynamique et de produire des avancées irréversibles. Des évolutions sans doute significatives seront apportées à notre dispositif militaire au Sahel en temps voulu, mais elles n'interviendront pas dans l'immédiat, car elles seront d'abord le fruit d'une discussion collective avec nos partenaires sahéliens et avec les partenaires qui ont accepté de nous suivre, et elles seront fonction des résultats obtenus et du degré d'engagement. السلام عليكم ورحمة الله. أزول فلاوي. البارح 3 مارس السفارة الفرنسية بالجزائر نشرت بيان تكذب فيه ما تعتبره معلومات خاطئة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وتهم بعض الأقوال نسبت إلى رئيس الجمهورية الفرنسية. ويجي في البيان يقول لك أنه أثناء مؤتمر رؤساء الدول التابعة للدول الأعضاء تاع G5 ساحل، رئيس ماكرون عمره ما قال باللي الجزائر راهي التزمت في تدخل عسكري في إطار هذه القوة، وإنما الرئيس الفرنسي يقول لك عبر عن ارتياحه لالتزام الجزائر سياسيا. ولم هذا البيان يخص تصريح أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء ندوة صحفية، ما قلناش أثناء ندوة رؤساء الدول، ندوة صحفية اللي جات بعد ندوة رؤساء الدول. والندوة تاع رؤساء الدول انعقدت في 11 فيفريي، والندوة الصحفية انعقدت في 16 فيفريي. ودرك نوريو الصور تاعها، وكنت تكلمت في الموضوع وريت الصور. إذن احنا ما نتكلموش على ما قالوا ماكرون أثناء ندوة رؤساء الدول، إنما ما قاله أثناء الندوة الصحفية. هذه الأولى ودرك نشوفوها. النقطة الثانية، ليس من دور سفارة باش تصلح أو تكذب
ما نسب إلى رئيس جمهوريتها. إيش مصالحها؟ مثلا بالنسبة لفرنسا نعرفوا كاين هناك يعني خلية جد مهمة، خلية إعلامية يعني تنشط وكذا، كانت هي اللي تعمل هذا التكذيب. الإليزي هو اللي يدير التكذيب وماشي السفارة، خاصة أنه الموضوع يهم الجزائر والمغرب، لنذكر الجزائر والمغرب في نفس الوقت. ثالثا، البيان هذا والتكذيب هذا ما عنده حتى صبغة رسمية، ما جاش مثلا في بيان رسمي وتوزع على وسائل الإعلام الرسمية خاصة وكالات الأنباء، أو صدر بصفة رسمية عن السفارة بإمضاء السفير أو الملحق الإعلامي للسفارة، أنونيم، ما عنده حتى واحد مضاح. يبقى الآن الكلام هذا يقولوا باللي راهو نسب إلى، خليكم تسمعوا وشوف. En soutien de ces initiatives et du G5 Sahel. Enfin, c'est la troisième remarque que je voulais faire, c'est une amplification de la dynamique collective que nous avons obtenue à N'Djamena. Pau avait marqué l'avènement d'une coalition internationale dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme. C'est cela que nous poursuivons avec des avancées très concrètes. D'abord, sur le plan militaire, la participation d'un nombre sans précédent de partenaires à ce sommet, en particulier les États contributeurs à la Task Force Takuba. Takuba, je vous le rappelle, c'est notre volonté, sur la base de ce que nous avons avec la Task Force Sabre, d'avoir une force d'intervention où la France aura un rôle pilier, où nous serons très investis, avec plusieurs centaines de combattants, mais d'agréger autour de nous des Européens, des internationaux. On a aussi proposé à des États, en particulier de la région et les États côtiers, de se greffer à cette force. Lancée le 27 mars 2020, la Task Force Takuba comporte désormais 9 partenaires: France, Suède, République tchèque, Estonie, Italie, Danemark, Portugal, Belgique et Pays-Bas. Et elle suscite l'intérêt d'un nombre croissant de pays, en particulier d'Europe de l'Est et du Sud. J'ai eu également, ici même il y a quelques semaines, la confirmation du président serbe de se joindre à celle-ci. Nous avons également plusieurs pays européens, la Hongrie ou la Grèce pour ne citer qu'eux, qui sont volontaires pour rejoindre cette task force. Ensuite, lors de ce sommet de N'Djamena, nous avons eu clairement un premier signal aussi de réengagement de la nouvelle administration américaine avec un message vidéo du secrétaire d'État Blinken. Nous avons également eu une confirmation d'un réengagement algérien et marocain, dont je me félicite car il est important pour la stabilité de la région. Et nous avons pu mettre en place un haut représentant de la coalition qui sera un visage sahélien pour être garant de la bonne progression des piliers au même rythme et pour susciter des engagements supplémentaires au profit du Sahel. La priorité opérationnelle, pour conclure, donc, des mois à venir, c'est de nous donner tous les moyens d'accompagner cette dynamique et de produire des avancées irréversibles. Des évolutions sans doute significatives seront apportées à notre dispositif militaire au Sahel en temps voulu, mais elles n'interviendront pas dans l'immédiat, car elles seront d'abord le fruit d'une discussion collective avec nos partenaires sahéliens et avec les partenaires qui ont accepté de nous suivre, et elles seront fonction des résultats obtenus et du degré d'engagement. الأمور واضحة. يقول أنه، وهذا يتكلم عن تاسك فورس. لا تاسك فورس وش معناتها؟ معناتها أنها قوة تتكون عفوا، قوة هذه تتشكل لمهمة معينة ومن عدة جهات، كما وضحوا ماكرون. قال الجنسيات اللي شاركت فيها والجنسيات اللي أبدت رغبتها في المشاركة والدول اللي زادت عبرت على التزامها من جديد، مثل أمريكا. كانت تكلم على أمريكا ومن بعد ذكر الجزائر والمغرب. دونك إذا كاين تكذيب أو كاين تصحيح، نقول أسيدي تصحيح، ممكن ما تفهمش مليح ماكرون، ما فهمناش مليح، ما فهمش روحه مليح. الإليزي هي اللي تعمل هذا.
ولكن الشيء اللي حصل هو انه السفاره الفرنسيه تتعامل مع عصابه حاكمه في الجزائر، وباش ترضي العصابه دارت هذا البيان اللي ما عنده حتى صبغه رسميه باش يرضيوهم. قال هاكو اسكتوا عليه، تقول حاشاكم كلب رمي له عظم يسكت يمشمشوا. دونك هذا شغل تمشمشوا في الفيسبوك. كاش تا سفاره تجي تعمل تكذيب في الفيسبوك، تعملوش في الفيسبوك، عامل شيء رسمي وماهوش ندور السفاره، نطلب ليليزي يدير التكذيب اذا كاين تكذيب. وزيد ماشي مواقع التواصل الاجتماعي اللي نسبوا لماكرون. ماكرون قالها بفمو، شفتوه في الفيديو، قالها بفمو. هذا هو الاخر. اذا اليوم عيب على فرنسا اللي تقدم نفسها على اساس انها مهد حقوق الانسان، وانها عندها ثلاثي ليبرتي ايغاليتي فراترنيتي، تجي تتعامل وترضي، تحوس ترضي عصابه منبوذه من طرف الشعب الجزائري. اذا فرنسا حابه تصون مصالحها في الجزائر، ماشي مع عصابه تاع السراقين وتاع صعاليك، مصالحها تقدر تصونها في اطار الاحترام المتبادل مع الشعب الجزائري، ماشي مع صعاليك من هذه النوعيه. هذه صعاليك رمي له عظمه يمشمشها ويسكت، درك يسكتوا، درك يسكتوا. من المفروض نهار اللي عمل هذاك اللقاء مع جريدتين تبون، كان ليه يكون واضح ويقول ماكرون اما ما عرفش يتكلم وما فهمش روحه، اما ملهيه كان يطلب من ماكرون باش يصحح اذا ماكرون اخطا. هذا ما كان. اما تروح تتبكى من السفاره وكذا وديروا لنا يرحم والديكم تكذيب وكذا، ويجيو يضحكوا عليكم يرموا لكم في الفيسبوك، رخصتوا بروحكم. نتوما رخاص ديجا، نتوما رخاص من تبوني الشنقريحه كامل الجميع من يخدم في هذه العصابه رخاص. نقولها ونعاود اسيدي، ما عندكمش جرام قيمه، ما عندكمش جرام قيمه. لو كان عندكم جرام قيمه ما تروحوش تبكاو بالسفاره وقال يرحم والديكم ديروا لنا تكذيب. لا، اطلب من ماكرون يصحح او يكذب، او لا ما يقدرش يكذب. ماكرون اللي هو قال الكلام هذا. يبقى الان بالك ما عرفش يعبر، نقولوا باش ما يعرفش يعبر ماكرون، لانه تبون يعرف يعبر، تبون يعرف يعبر. كان يتكلم على فورس تاسك، ما كانش يتكلم على موضوع اخر. من المفروض كان تبون يطلب منه تصحيح، يقول يا ودي راك غلط، حنا رانا تكلمنا على انجاجمون بوليتيك، على التزام سياسي، ما تكلمناش على التزام عسكري. سهل الحال. وعلاش ما قالهاش هذه تبون؟ قالها التزام سياسي ماهوش التزام عسكري، وزيد راهو المشكل هذا نورمال. بصح قول لي هادو يعني حرضوا الجزائر، ما نعرف حبطوها للحضيض. الله يقدر الخير لبلادنا. السلام عليكم ورحمة الله.